Dia Maluksira, Narang Adilson Marigolem, a Escola Instituto Profissional de Canossa. Dia sehudi Maluksira maita unsahalo manutenção ka reparasi ba computador. Dia matéria ba se ia apresenta matéria computer assemblia manutenção hotang reparaçãonya. Dia hudi barak tempo ita konesu kami Maluksira amni membros sini firmai. Obrigado. Halo, Hanarang completo, Marchand Domingo Santa Vites, usi Instituto Profissional de Canossa, agora dá o semestre 4, foti Departamento Técnica Computação Informática. Ok, obrigada. Completo Jaime Soares, usi Escola Instituto Profissional de Canossa, agora dá o semestre 4. Obrigado. Halo, Hanarang completo Libana Sabal da Costa, House Departamento Técnica Computação Informática, no agora semestre 4, a Escola IA Instituto Profissional de Canossa. Ok, dah, obrigada. Dia idane atributos CNB an uso horizontal CPU. No ene usamos máscara, luvas. No ene usa kamera rua kamera ida bakeno ida iPhone. Keno antiro valores sobre CPU no iPhone antiro langsung. Namun ene usa hoto handset o handset de board ne hore rona liang. No iPhone ne maka rekam nebedok atau hatur imagem sira. Ida nemak monitor no CPU nebemak amisi ato baso. Antes data baso itali usai monitor ne belakang kalai. Dia antes da baso CPU uhamenti se bahasa review nebemak e ligação CPU. E ita se review ita se basovo CPU. Mau kita basovo CPU uhamenti se bahasa dulu casing hanya parafuso e rua. No ini kita saya punya casing ita se bahare sasansira nebema e CPU nya larang. CPU ka central processor unit hanesan fatem prosesso data sa computadornya. Ia komponente barang nebema ka ligação. Tuir formai ita bahasa vila fali power supply ia parafuso ia hat. Mahiri ita saya hote parafuso ita seba fali hasai fio nebema ligação ao motherboard. Mas yani ia fio kinornometa nebema ligação ao motherboard. Depois ita masih bahasai kabel SATA nebema ia hard disknya. No ligação ao motherboardnya hoto. E ita masih bahasai fio ia power supply-nya nebe ligação ao hard disk. Depois ita bafali hasai kabel SATA nebe ia CD-ROM. E bem ita saitia no ita siamos bahasa ita kabel SATA nebe ligação ao motherboard. Mahir ita sai hotu tia ita musi bahasa fio usi power supply-nya nebe ligação ao CD-ROM. Mahir ita sai hotu ita sai bahasa sai power supply. Dia ida nema power supply ho fuse nebe ligação ao motherboard no hard disk e CD-ROM-nya. Power supply criou-se companhia IBM em 1984. Power supply-nya função atual muda ba AC ba DC.
Idanema kabel sata nebe liga iha CD-ROM hard disknya. No kabel sata ne ida ligação si hard disk ho motherboard. No ida ligação si CD-ROM ho motherboard. Dia aktifal mai tabahasai hard disk. Hard disk mau tabahasai hard disk iha parafuso iha rua. Dia idanema hard disk. No ene hard disk ni iha ligação ho fio iha rua. Ligação kabel SATA nomor ligação ho kabel husi power supply nia. Tuefal mai tase bahasai fila fali CD-ROM. Mau tasai CD-ROM tase bahasai ul parafuso CD-ROM ya mutu hard. No ia tasai tiha parafuso CD-ROM tase hasai husi oi. CD-ROM compact disc read only memory. CD-ROM criou se matérias na ida Honaran James e Athena 1937. Dia aktifal mai tabahasai VGA. Mau tabahasai VGA ita se bahasai uka parafuso rua husi liurnia. Dia aktifal mai ita bahasai VGA. Antes de pasar veíamos que se basa en parafuso y de husilarania. No llega parafuso te se utona y te se va a ser VGA. Mau de ser VGA mos te se va mudo luklai biru. Ita va a ser luklai paten de biru husi CD-ROM ni. Después de hacer VGA. Dia idanema VGA no. Tuefal mai ita bahasai audio husi motherboardnya. Dinema audio. Pois ita bahasai tan USB husi motherboardnya hotu. Dia dinema USB. Pois ita bahasai kabel restart. Nemos ligação husi motherboardnya hotu. Dia fuse nemak narang kabel restartnya. Ikus mai tase bahasai motherboard. Mau tase motherboard mo ita se bahasai uluk lai parafuso. No ya motherboard ya parafuso iha nei. Dia ida nemak motherboard. No ya motherboard nalaran si iha memori kipas no processor. Dia motherboard larang uluk nanai tase bahasai uluk lai kipas. Uluk nanai tase bahasai uluk lai memori. Dia denemak memori nebe ia motherboard larang. Dia aktifal mai hasai kipas usi iha usi motherboard nia. Antas sai kipas se motherboard se hasai tia chave ka masa hat ne bemak halo meeting hela entre kipas ho motherboard nia se hasai tia masa hat ne tamba tosela te se hasai ne dula se ne ordine nia belesai mahira hasai tia kipas se hasai tang fio ne bemak halo ligação entre motherboard ho kipas ne bemak ia relação malo. Dia aktifal prosesor iha motherboard ne laram. Antes asai prosesor uluk nai ita hamos tiha rai rahun sira ne bema iha prosesor nia ninin sira foer sira tamba dalam rumah rai rahun sira ne bela infecta iha prosesor na rumah halo computador la bela lau. Tang ne hamos tia rai rahun sira foer sira iha ninin ne iha sorin serne si hamos tu foer serne nemas hamos tia aturune tuirum hamos vali pasta prosesor restu ne bemak iha prosesor ne lete hamos te pasta prosesor ne aturune orside bele tau fila vali pasta prosesor phone ne hamos tia pasta prosesor hotia hamos alamos tia
tuir mai si hasai fali besi tu hasai besi ne atune itabel hasai prosesor ihalara hamos tang no tuir mai hasai prosesor dia kira nema prosesor mat hanesan kakuta computadornya ne bemak halo processamento ba dados ne bemak kita input sewa hira processamento laia computador label lao crias cientista ne bemak cria prosoma Frederico Fegi e atina 1971. Tuir mai ita tau processor ba e depois tau cres pasta processor e a processor na leting atune bele halo maliro e hira computador manas tau te pasta processor depois tau te pasta e depois taca cresson chave lanç taca tia tau cres masa hat ka chave hat ne bema ko hin halo meting kipas nia o hira meting ona tau keras nia fio ne bem com ligação ao motherboard depois tau keras RAM ia ni direct RAM ne fatin tahane hantun det atuna ni bel meting hene fatin depois tau motherboard ia CPU larang hane sampai o hinta sobune agora tau pel motherboard vai hene fatin ia motherboard yang ne tau hire tau nansane isa se tau fali ya nia port ne bem iha motherboard nia mahir thalo rapi nansane tau fali nia port iha neng ene se fotinya port ene port iha neng ka parfuso iha neng ya parfuso neng ne se pasam fil fali hansan ohin ka pasam primeiro ne cara parfuso de tau fali hai didak na fatin ane sang ohin no me kita sobo na hira parfuso la hanesa se troca fili sersilo atunane bele halo meeting motherboard iha CPU ne larang Firmai parfuso segundo tau ya basic RAM ne sorin tu kersnya fatin une se tu malo tau ididak nia parfuso tu ididak nia fatin firmai pasam VGA bayane fatin tau te VGA yani fatin hane azul ne tu dia depois tau kersnya por ne parfuso tolo depois tau keresnya base ne mai tau CD-ROM ya port 2 mahira tau na CD-ROM se pasam fali hard disk tau fali hard disk ya nia fatin ya hanya iha port 2 depois tau fali power supply tau hene fatin sa uhing ne nia ha port hat sa ito kolesor kare depois se tau kabel SATA no kabel sir na be ko halo ligação ba mal ne it se monta fil fal hane sang uhing bahir thalo operação ba ya computador ne kabel SATA na be mak ligação entre processor ba iha CD-ROM no mos kabel SATA na be mak halo husi motherboard ba iha power supply Hira tau tiha kabel sir na me khal ligação entre motherboard ho power supply no mos entre kabel sir na be mo ko hinta pasang ne se tau tuir fali direct ne fatin
atau nama hirit lo komputer ni semoris kabel audio niang kabel audio se tau tiran fati kabel USB tau tir varian USB kabel fati USB nia depois kabel restarga power restar nia yang ba tambah dan tem que tau tir direct na fati bahira tau tir direct ni fati bahira tau na tir na fati ita se tau tang kabel serselo bahira tau nan sana ita sabot tau kabel SATA ni bang ligação entre a CD-ROM baiha motherboard itu tang mai kabel SATA ni halo ligação entre hard disk no iha motherboard nya firma tau casing ni casing ba CPU nya tau bahira tau loso na se tau nia porca bahia nia fati ni bema cointa sobo né a parafuso rua depois halo los dia atau né itu bela pasang fio bena tau loso né começa a pasang fio nia itu tau ni fio sira bahia ni dia fati atau né bahira osira itu bela halo operação atau monta fio si CPU bahia monitor bahira tau fio hotona kita se harelai agora tama processo atau hamal computador irene mak CPU dan OEM sobo ne agora computador si Morris ya se start se lakang se loading kata computador memang CPU no yang kami sobo ne sobo dia no processo operação dia dan computador lakang ana se refresh computador lakang ana no ni loading lights file ohin ne memang kami stok sobo agora ni lights lio ya kita nemak kami grupo mouse composto se amnai hat no amni hat mos halau didek nia kenar parte didek nia amni hat mane petro mana rua irene ko him processo no ami foto mutu amni hat ni grupo makne processo sobo hinian irene ami foto mutu kamne mestre Marcelino da Silva Escom ini ami logo sekolah nia am logo TCI no logo sekolah nya ba colega sira memak nonton kita luhan like comment share subscribe karena sugestão rumah bel komen hokos atne bawa bela dia dek luta